بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا لليوم هو درس مهم جدا، نزولا عند رغباتكم وطلباتكم سنقوم بإدراجه اليوم بإذن الله. Comment je fais pour relier mes phrases؟ إذا كيف أفعل لربط بين الجمل؟ للإجابة عن هذا التساؤل سنتعرف على les mots de liaison ou bien connecteurs ou lien logique. إذن les mots de liaison هي كلمات الربط، connecteur الروابط و lien logique الروابط المنطقية، أي أنها تحافظ على مضمون النص. إذن سنقوم بتقسيمها حسب أدوارها. أولا les mots de liaison ou bien les connecteurs d'énumération. إذن التعداد. عندما نقوم بربط كثير من الجمل تعبر عن عدة أفكار، فنحن نقوم بتعداد هذه الأفكار فنستعمل الروابط التالية. D'abord, en premier lieu, premièrement, au premier abord, en second lieu, finalement, enfin, en fin de compte, de plus, ensuite et. إذن d'abord en premier lieu, premièrement هي تعني بداية ou bien en premier abord هو تعني بداية الفكرة، بداية en premier lieu في البداية. إذن en second lieu تعني الفكرة الثانية. Finalement, enfin, en fin de compte تعبر عن النهاية، نهاية النص أو آخر فكرة. De plus بالإضافة، ensuite فيما بعد et. إذن هذه الروابط ces connecteurs nous permettent de enchaîner les idées. إذن تخول لنا أن نقوم بكتابة الأفكار بشكل متسلسل وبتعدادها أيضا. نمر الآن إلى les connecteurs d'addition. إذن روابط الإضافة التي تعبر عن إضافة فكرة ما. إذن encore بالإضافة، aussi أيضا en plus بالإضافة، ainsi هكذا، de même نفس الشيء et également بالتساوي. إذن هذه الروابط ces connecteurs nous permettent d'ajouter les idées ou bien d'additionner. Encore, aussi, en plus, ainsi, de même et également. Alors, les liens logiques qui expriment l'opposition، إذن الروابط التي تعبر عن تعارض، أي أن لدينا فكرة سابقة والفكرة الموالية تعارض الفكرة السابقة. Au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois, mais. إذن au contraire أي عكس، ou bien on peut dire en revanche aussi. Néanmoins تعني لكن، par contre في حين هي وبورتون، quoique رغم أن، mais ولكن، toutefois أيضا تعني نفس الشيء لكن. إذن les liens logiques qui expriment l'opposition sont au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois, mais. إذن هناك روابط أخرى اخترت لكم هاته. Les liens logiques qui expriment l'explication ou bien qui nous permettent d'expliquer l'idée plus. إذن الروابط التي تساعدنا على شرح فكرة أو تفسيرها أكثر. En tout cas، في كل الأحوال، de toute façon،
نفس الشيء. pour toute façon تعني قلت نفس الشيء أي أنها نفس معنى en tout cas في كل الأحوال. pour toutes ces raisons لكل هذه الأسباب voilà pourquoi لهذا car لأن c'est-à-dire يعني en effet effectivement و étant donné que puisque. إذا on effectivement تعني فعليا en effet بالفعل هذه الكلمات تعني وتشرح لنا الأفكار étant donné que بما أن puisque بما أن نفس المعنى. إذا نمر إلى les liens logiques qui expriment le but. إذا الروابط التي تعبر عن الهدف pour لكي en vue de pour que afin de. إذا بقصد afin de نقصد أو بقصد أو بهدف. إذا كل هذه الروابط تعبر عن الهدف. Alors les liens logiques qui expriment le but sont pour, en vue de, هي بمنظور pour que, من أجل, afin de, بهدف. Les connecteurs qui résument un ensemble d'idées. إذا الروابط التي تلخص لنا مجموعة من الأفكار السابقة التي تكون في النص. bref باختصار d'ailleurs donc ensuite en somme en neutre par ailleurs من جهة أخرى puis إذا كلها تقوم بالتعبير عن خلاصة الأفكار الأخرى. نمر الآن إلى les connecteurs qui expriment la comparaison ou bien l'équivalence. La comparaison نعني بها المقارنة. l'équivalence نعني بها التعادل أو التساوي. إذا également exprime l'équivalence بالتساوي à la façon de, à l'image de. إذا بالطريقة بالصورة التي تعبر عن l'équivalence contrairement à conformément à comme autant que تعبر عن l'équivalence أي التساوي plus que moins que ainsi que. plus que هي أكثر من moins que أقل من ainsi que مثل تعبر عن المقارنة. نمر الآن إلى les liaisons qui expriment la conséquence أي أنها تعبر عن النتيجة. إذا النتيجة لمجموع من الأفكار نقول alors إذا ainsi وهكذا c'est pourquoi لهذا السبب d'où بحيث dans ces conditions في هذه الظروف de sorte que أيضا بحيث donc إذا en conséquence par conséquence إذا تعبر عن نتيجة الأشياء أو نتيجة لذلك. Les connecteurs ou bien les liens logiques qui expriment la cause التي تعبر عن السبب du fait de, à cause de, pour, en raison de, avec. إذن هذه الخمس روابط تعبر عن سبب إيجابي une cause positive ولكن الروابط الأخيرة تعبر عن une cause négative de
faute de بسبب خطأ par manque de بسبب نقص sous prétexte de تحت عود à force de يعني تحت ضغط أو بكثرة أو بقوة. إذن هذه الروابط تعبر عن الأسباب، قد تكون أسباب إيجابية positive أو أسباب سلبية négative. Alors les liens logiques qui expriment la cause sont du fait de, à cause de, pour, en raison de, avec, faute de, par manque de, sous prétexte de, à force de. الآن سأعطيكم مجموعة من الجمل مرتبة. Ce sont des phrases dans l'ordre، أي أنني قمت بترتيبها متسلسلة، سنقوم بإتمامها فتصبح نص. سنقوم بربط هذه الجمل باستعمال الروابط حسب إن كانت روابط تعبر عن النتيجة la conséquence أو تعبر عن السبب la cause أو تعبر عن التعداد l'énumération. إذن حسب معنى الجملة. Relier ces phrases en utilisant des connecteurs logiques. إذن اربط بين هذه الجمل باستعمال الروابط المنطقية ou bien les liens logiques. La première phrase, nous avons donné nos billets. La deuxième, nous avons choisi nos places. La troisième, dès que le rideau s'est levé, les acteurs sont entrés en scène. La quatrième, tous les spectateurs ont applaudi. La cinquième, ils ont aimé. Et la dernière, ont quitté la salle ravis de leur soirée. إذن الجملة الأولى nous avons donné nos billets قمنا بإعطاء تذاكر. Nous avons choisi nos places قمنا باختيار أماكننا. Dès que le rideau s'est levé, les acteurs sont entrés en scène. ما إن رفع الستار حتى دخل الممثلين لخشبة المسرح. Tous les spectateurs ont applaudi. جميع المتفرجين قاموا بالتصفيق. Ils ont aimé لقد أحبوا. Ont quitté la salle غادروا القاعة ravis de leur soirée فرحين بأمسيتهم. إذن في البداية لدينا فكرتان، سنقوم باختيار les liaisons d'énumération أي روابط التعداد. إذن يمكن أن نكتب d'abord en premier lieu premièrement، ثم نكتب en second lieu ensuite. إذن نرى التصحيح. دائما أدعوكم لأخذ ورقة وقلم وإيقاف الفيديو لإنجاز التمرين. إذن d'abord nous avons donné nos billets, ensuite nous avons choisi nos places. إذن هذا فيما يخص بداية الدخول إلى المسرح طبعا le théâtre. Dès que le rideau s'est levé, les acteurs sont entrés en scène. إذا ما إنه رفع الستار حتى دخل الممثلين للخشبة. tous les spectateurs. إذا هنا انتهى المشهد المسرحي، فنقول finalement tous les spectateurs ont applaudi. إذا نهاية كل المشاهدين قاموا بالتصفيق. إذا في البداية استعملنا d'abord, ensuite et finalement. C'est l'énumération. هنا قمنا بتعداد الأحداث. الآن نمر إلى لماذا. Alors pourquoi les spectateurs ont applaudi. لماذا المتفرجين قاموا بالتصفيق. هنا سنعبر عن السبب. On applaudit car, alors on exprime la cause، نعبر عن السبب car ils ont aimé la scène، لأنهم أحبوا المشهد. إذن سنعبر أيضا عن نتيجة هذا الحدث. ainsi ont quitté la salle، هكذا غادروا القاعة، ولكن
كيف غادروها ravis de leur soirée فرحين بأمسيتهم. إذا نعيد القراءة. D'abord, nous avons donné nos billets. Ensuite, nous avons choisi nos places. Dès que le rideau s'est levé, ont entré, les acteurs ont entré, pardon, les spectateurs, les acteurs sont entrés en scène. Finalement, tous les spectateurs ont applaudi car ils ont aimé la scène. Ainsi, ont quitté la salle ravis de leur soirée. إذا كان هذا درسنا لليوم، هو درس مهم جدا. أشكركم على حسن انتباهكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن تتمكنوا من ربط أفكاركم باستعمال هذه الروابط. لا تحرمونا من اشتراكاتكم وتشجيعاتكم. إعجابكم بالفيديو، أي ملاحظات انتقادات بناءة ما عليكم سوى أن تكتبوها في التعليق، ونحن عند رغباتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.